Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un. Sateja pengurus Nahdlatul Ulama ranting kisah aing merah baik dari jajaran Syuriah torjukeun dari Tanfidiyah Rijalul Ansor Banser torjukeun sateja jamaah majelis taklim tor sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngereng batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngujudake rasa syukur dak kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging ngarahmat epon Allah Subhanahu wa taala torjukeun kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan saat mangken batan kaulah ternyampiakia pansapunapan hal dari dedebun epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah dedebun pertama kak dinto tentang bedena keistimewaan separingaki dekah salah setong golongan dari umat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah keistimewaan kak dinto sampai eka teruwe sareng para nabi dan para syahid. Artinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto paringi keistimewaan se cukup luar biasa, sangat luar biasa sehingga membuat para syuhada torjukan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaterwe dekah perkara-perkara kak dinto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki innalillahi ta'ala ibadan. Sangkuna Allah Subhanahu wa taala ngagungi kabuleh ngagungi hamba. Iki muga-muga batan kaula sareng para panjenengan sateja tergolong dalam sebutan kak dinto. Saya kabuleh kak dinto yudha'u lahum yaumal qiyamati al manabir. Kabula kak dinto pagi nengi hari kiamat paringi kenengan paringi membar-membar. Dalam membar-membar kak dinto yaquduna 'alaiha. Pas elong huwi membar-membar paringi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sekasebut hum qaumun libasuhum nurun. Orang-orang sekasebut kak dinto pakaian-pakaian rasogen kak dinto evedi dari cahaya. Wa wujuhuhum nurun. Terjukan wajah-wajah salera-salera orang-orang sekasebut kak dinto juga bercahaya. Ini karena lakar ampun paringi keistimewaan selain paringi pakaian-pakaian yang bercahaya kala bercahaya epon Allah Subhanahu wa taala juga wajah-wajah mereka salera-salerana orang-orang sekasebut kak dinto juga bercahaya tantona jelas kalaban cahaya epon Allah Subhanahu wa taala. Juga selain kak dinto laisu bi anbiya'a. Orang-orang sekasebut kak dinto laisu bi anbiya'a. Beni para nabi. Wala syuhada'a. Beni juga para syuhada. Beni orang-orang seatinggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Beni orang-orang seatinggal dalam keadaan membela dekah agama epon Allah Subhanahu wa taala. Tapi keistimewaan kak dinto yaubituhumul anbiya wa syuhada.
Keistimewaan Kak Dinto sampai eka terue sarang para nabi sebelumna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saking leburra, dari saking cemberra, dari saking senengga orang-orang sekati Kak Dinto sampai para nabi Kak Dinto ngaterue terus cek sakingah pada ben umat Rasulullah. Karena para nabi Kak Dinto sebelumna banyak cek sakingah abisa penta dak ka ajunana Allah tempeng tadi nabi tempeng tadi nabi tibi cara paretongan kasarna angoan ateruan pada dia umat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanajan ta pada tiban ponapan kan tadi umat Rasulullah ampun kenging keistimewaan sampai keistimewaan Kak Dinto eka terwe sareng para nabi dan para syuhada. Para sahabat mereng penjelasan Kak Dinto pas atanya, matur dak ka Rasulullah. Qalu manhum ya Rasulullah. Ya Rasul, pasera golongan orang-orang si kasebut ya Rasul. Pasera orang-orang si bekal paringi pakaian dari cahaya. Si wajahnya Kak Dinto bekal mengeluarkan cahaya. Pasera Kak Disa ya Rasul, orang-orang si kasebut pasera. Maka Rasulullah pas jawab, qala al-mutahabbuna fillah. Ya arya orang-orang se al-mutahabbuna fillah, orang-orang se saling senang antara setong ke setongah, saling cinta mencintai. Saya Kak Dinto kasenenganna, kacintaanna dasare karena Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto saya pertama. Saya kaping dua nah wal mutazawiruna fillah ban orang-orang senang berkunjung, senang bersilaturahim antara setong ka setongah, antara taretan ka taretanna, antara ponakan ka mencedikna, antara tatangke ka tatangkena, langkung-langkung tetap nyambung silaturahim antara anak sareng ring sepona. Artinya tak megek silaturahim karena dan sakadang dalam kau diantunya Kak Dinto betul kau sarang para panjenengan saja tak lepas dari si anyama masalah, tak lepas dari si anyama saking kasus di dalam kehidupan sehari-hari. Saking sanajan bedena kasus, bedena masalah Kak Dinto tak sampai ada diaki putus tali silaturahim langkung-langkung antara anak sareng ring sepona. Sakadang anak Kak Dinto karena tak paringi sangkolan dan sakadang pas ring tuana eka muso. Antara taretan kataretan nah rebuan sangkol sataretanan ampun amusuan. Antara ke tatangke Roma Barat Roma Timur saling mempertahankan ukuran kenengan nah sakingnya. Tegel lah yo kore cak nasi jeng timuran area dinak betas adik sengko cak nasi jeng baraan sakak Dinto juga sehingga napas terjadi perselisihan di antara setong ke setongah di antara tatangga ke tatanggana. Jadi Kak Dinto satejana manabi penapanya mana saling berkunjung saling bersilaturahim insyaallah masalah-masalah ketika Dinto teka abade sakale tidak akan menjadi masalah besar, tidak akan diperbesar. Karena yang sakadang orang bila karyan dia masalah, engki teka masalah nenek kene bila ampun ipaje raja, engki bisa teti masalah raja katonna. Cek toro ongguna berak masalah napa-napa, masalah napa-napa. Yang sakadang berak guna urusan masalah magilia aing kategel bada tatanggana si arpu bada si atului. Engki jadi sebab permusuhan nah, jadi sebab sokera. Iki lain boleh urusan nah, dalam masalah ajawi orang-orang si ada dia kifa baja dek ka abak. Jadi itu iki lakar parlo. Jangan niat ka angku mutus silaturahim, saking niat daki supaya abak ka dinto aman dari belaina, aman dari resikona dekat dek ka orang-orang si lebur ngani aja dek ka abak. Kak Dinto saya kaping dua. Si pertama saling cinta mencintai, saling senang karena Allah Subhanahu wa taala. Si kaping dua nah
saling berkunjung juga dilakukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ping telokna wal mutajalisuna fillah ban genteng apol kompol genteng tojuk kak dinto sadajana ini adagi karena Allah Subhanahu wa taala. Boten kaula sareng para panjenengan saja hadir dak ka majelis taklim kak dinto apol kompol cek saking acara kasar mutajalisun genteng tojuk apol kompol ketika dinto niat dagi kak dinto niat dagi silaturahim niat dagi al mutajalisuna fillah tojuk saking ini dagi tojuk naboten kaula sareng para panjenengan saja karena Allah Subhanahu wa taala. Pon apa-apai hajatda, pon apa-apai pangarana, pon apa-apai pangaterona, manabi iniyati karena Allah Subhanahu wa taala teka asal lah katon cara paritongan na eko cak urusan dunya. Tapi manabi iniyat dagi karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah bakal kanilai sebagai urusan akhirat. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Saterusah kak dinto pada setong riwayat seide buah kicuran juga sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto saya nyaritaaki tentang wahyu epon Allah Subhanahu wa taala dek ka Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah nyaritaaki wahyuna Allah nyaritaaki dedebun epon Allah dialog epon Allah Subhanahu wa taala sareng Nabi Isa. Katipun apa? Debun Rasulullah auhallahu taala ila Musa. Nyok maaf. Kak dito benikan Nabi Isa. Dek ka Nabi Musa. Auhallahu taala ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala aparing wahyu dek ka Nabi Musa alaihi salam pas ada bu katipun apa debun Allah ya Musa hal amil tali amalan qattu Musa apa beuna andi amalan andi ibadah si ibadah jariah lakoni karena singko Allah mariksani dek ka Nabi Musa Allah mariksani Allah atanya ketika dinto benih saking karena Allah ta'uning saking karena penapanya mana saking untuk merealisasikan kaangkui menjalin komunikasi bahwa cek Nabi Musa gak dinto lakar-lakar penapanya mana ianggep sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala reken sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Dadi manabi bede nengi ayat nengi hadis nyaritaake cek Allah Subhanahu wa taala atanya ketika dinto misalnya kak dinto benih saking karena Allah ta'uning saking Allah menjalin komunikasi dak kabulana Allah mariksani Musa apa beuna andi amalan se amalan dia khusus iamal laki dak kasengko se iamal laki karena sengko artinya be andi ibadah se ibadah jeria tujuan naga sengko daipun se Allah Subhanahu wa taala. Pas Nabi Musa jawab, qala ilahi duh ya Allah duh pangeran abdina shallaitu laka abdina as-salat kak dinto dek ka ajunan ya Allah wa sumtu laka ban abdina puasa juga dek ka ajunan ya Allah wa tasaddaqtu laka ban abdina as-sadaqah juga laka cuma dek ka ajunan ya Allah wa dzakartu laka ban abdina berzikir atikir abdina siang malam pagi sore tur sama cema kak dinto sadajana juga laka cuma dek ka ajunan ya Allah. Jawaban Nabi Musa. Tapi katipun apa? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, Musa, inna sholata laka burhanun. Salat tebekna jeria saungkuna saestona benih dek ka sengko. Salat jeria kabutuhan nabekna tibi. Inna sholata laka burhanun. Saungkuna salat jeria dek kabekna bekal dadi petodu. Artinya bekal dadi petodu dek ka Nabi Musa otomatis juga cara paretongan nah arupaki kaparluanna Nabi Musa benih ibadah se paringaki dek ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Wa saumuka laka junnatun. Ben puasa nabekna jeria
bekal teti pelindung, bekal teti tameng, bekal teti dengadeng. Kalaban puasa Nabi Musa gak dinto ia dengi dari cema-cema belai dari cema-cema godaan setan. Jadi puasa gak dinto abeli boleh dek kepentingan Nabi Musa. Sobung kenceran se cek saking asobung ibadah se paringa kidaka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Was sadaqatu ban sadaqah nabat najariah laka dhillun. Sadaqah nabat na seilaku najariah bekal teti kanaungan dek kabakna. Artinya kenceran na puasa gak dinto tetap abeli manfaat dek Nabi Musa. Artinya benih paringaki dak ka Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru laka nurun ban atikir. Ben tikir abat najeriya bekal dadi cahaya dekah bakna tibi. Artinya ibadah bakna saya sebut kelak jadi ya. Tade sama sekali, tade se itu cuaki dak kasengko depan Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu amalin amil tali. Maka amal apa bakna saya lakukan tidak kasengko. Amal apa sih bisa lakukan bakna saya dek kasengko depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampun naga dinto sampun Nabi Musa pas menyadari cek sampuna ibadah si laku kak dinto lah cara paretungan nah tujuan nah kaangku kepentingan nah abad tibi. Aba salat engki bekal dadi petoduna aba puasa bekal dadi dengar aba dari cema-cema balai langkong balai raja engki kak dinto balai kabentuan ipun Allah ben balai neraka. Sedekah kak dinto juga bekal dadi penapanya mana? Bekal dadi kanaungan dek kabatan kaula turjukan para panjenengan saja. Inaungi nalikana panasa mahsyar pakit ning alam akhirat. Inaungi kalaban sebab sedekah. Dukan bekal dadi kanaungan nalikana panasa seksana kubur. Dadi orang-orang sing bade dalam kubur kak dinto banyak saya apar nyuunan dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Cek saking bisa ipabeli pole dak ka alam dunya. Fa as-saddaqah. Dan kau bakal asadaqah. Jangan orang-orang sampun tinggal kak dinto cek saking abdina ipabeli pole dak ka alam dunya ya Allah. Fa as-saddaqah abdina fakun terro asadaqah dari saking rajana pangarona sedekah atas kasalametna baabaan badan kaula sareng para panjenengan saja baik nengi kubur langkung dekah alam akhirat. Lalakon nabak nakapijer ya Musa ibadah nabak nakapijer ya tada se aropa aki kapentingan nasengko tada si maseneng ngasakali dek kasengko tada se cocok ke dek kasengko dalam urusan saking pon apanya man dalam urusan paringa kidak kaajunan Allah. Iki masalah katarema mana iki pakun katarema. Pon apa boleh para nabi. Cek petan kaula sareng para panjenengan saja kan ibadah kalaban ikhlas bisaos kak dinto jelen kataremana dari ajunan Allah Subhanahu wa taala sangat raja. Pon apa boleh lah kar saya laku ibadah para nabi. Nabi Musa kak dinto contoh aki. Jadi sampun kak dinto fa ayu amalin amil tali. Maka pas lalakon apa si bagia bak nada kasengko Musa. Maka sampun kak dinto Nabi Musa pas sadar, pas matur dak ka ajunan Allah, duh ya Allah, dullani ala amalin huwalaka. Duh ya Allah, paringi pitutu abdina ya Allah atas setong amal, atas lalakon, si lalakon kak dinto huwalaka arupa aki amal si dak ka ajunan ya Allah. Maka saampun kak dinto Allah Subhanahu wa taala ada budak ke Nabi Musa. Ya Musa, hal walaitali waliyan. Nabi Musa, Musa sebuna Allah. Hal walaitali waliyan. Apa bakna yakin? Cek sengkok ria bekal dadi wali. Dak ka bakna.
Wali kak dinto dalam Al-Qur'an pemahaman epon pengertian epon wali kak dinto iki wali si khusus sifat epon Allah. Karena sifat epon Allah Subhanahu wa taala salah setonga iki al-wali. Kenapa artinya? Engki badese andi arte penolong, badese andi arte pelindung, badese juga si andi arte pembela. Musa, apa bek nanganggep sengkok ria sebagai pelindung dak kabek? Hal walaitali waliyan qattu. Apa bek nanganggep ria sengkok sebagai pelindung dak kabek? Nah, atabana safalika wa hal adaitali aduwan. Apa bek nanganggep ria sengkok sebagai musuh dak kabek? Nah, ya Musa. Jadi itu jawaban epon Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa gak dinto langsung memahami, langsung ngerti dekah debuna Allah gak dinto fa'alima anna ahabbal a'mali ilallahi, maka Nabi Musa pas uning cek saungguna lalakon si paling ika senengi Allah Subhanahu wa taala engki gak dinto al hubbu fillah wal bughdu fillah. Engki gak dinto seneng, saling cinta mencintai, saling senang menyenangi. Sesaja nak dinto edesare karena Allah Subhanahu wa taala. Jukan safalika wal budu fillah. Narekana abak kak dinto kodu bentu, kodu caramat, kodu baci. Kabacian kak dinto juga kodu edesare kabacian karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang orang baci dak kasih tong orang baik karena lalakonna. Misalnya boten kaula sareng para pancenan saja andi datang ke selebur buk mabuan misalnya. Abak kak dinto baci caramat. Sehingga sampai kalero, cek sampai pakalero ka caramat dan abak kak dinto. Cara pare tongana patutlah karek ka caramat di. Saking cek sampai ka caramat dan kak dinto cek sampai desare karena nafsu. Tapi desare ka caramat karena Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa? Ka caramat si karena Allah. Engki ka caramat kak dinto caramat kalalakonna bene caramat ka orangnya. Orang nggak parloi kani sere, parloi bimbing, parloi belai supaya bisa abali dekah jalan sekali itu isarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lebur judi, lebur buk mabuan. Kok apa boleh zaman-zaman samangken. Banyak judi-judi sesamar samangken. Beda sekocak judi online. Dan mainan HP, dan mainan HP. Mungkuna oning-oning temu. Ngeneng 2 juta, ngeneng 5 juta. Iki tepak nang ngeneng, tepak nang pamenang. Neng karena menang raja, kowe capur boleh se 5 juta pane kayak setor lagi. Gemet bahasan sakane. Jadi ketika dento. Jadi kita harus lebih mewaspadai terutama deka generasi-generasi di bawah kita. Nak foto boten kau sarang para panjenengan saja nyereng. Kita pantau terutama ampun terbiasa naku HP, kita pantau. Jangan sampai nak foto boten kau sarang para panjenengan saja terjebak dalam judi online ketika dento. Karena lakar iki kalakalan lakar gelu menang ampun gelu dak kada. Bila menang ku tertarik, nyabuk saya rajaan boleh. Menang boleh, nyabuk saya rajaan boleh. Bila ampun sabuk si paling raja, gemet bahasanya. Jadi ketika dento perlu kita memperhatikan. Ya dento salah setong tatangga ibarat daja kayak dento. Oning-oning, iki mun pula nabek los alos nak kanakna, dep ngendep nak kanakna. Saking oning-oning temu norok judi online. Oning-oning nyang golek otang garing tuana, engki 700. Beni 700.000 gak dito, 700 rajaan. 700 nola bebelu. Jadi ketika dito para sa mereka gak dito. Jadi ampun. Sakapian na pas ijual motor rai, jual monapana, jual tor sama macam. Jadi kak dinto kita perlu mewaspadai, kita perlu mengontrol, jangan sampai nak foto boten kau sareng para panjenengan saja terlibat di dalam hal kak dinto. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah.
dalam setong dabuh Sayyidina Umar bin Khattab ada buaki. Katipun apa dabuna? Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Saungkuna si paling eka kabatere sengkok dabuna Sayyidina Umar kak dinto dari umat riyah, dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya arya al munafiqul alim. Iki kak dinto orang-orang se munafik tapi alim. Orang nggak pinter, orang nggak alim luar biasa. Mun isoro mulang ampun nggak cetol kitab. Mun isoro kisah macam-macam ilmu pengetahuan ampun dikuasai. Saking ngagungi sifat kemunafikan. Para sahabat juga pas atanya dek ke Sayyidina Umar kak dinto. Qalu wa kaifa yakunul munafiqu aliman. Bah mak beda Sayyidina Umar. Katipun apa cari tanah mak beda orang munafik anika alim. Beda jaipun Sayyidina Umar. Alimul lisan wa jahilul qalbi wal amal. Penter lisanna tapi fudu atena ben fudu yanna amalla. Engki bila ampun lisanna penter idesare kalaban ilmu-ilmu si ampun lastari dipelajari. Saking tak sekeni kalaban keimanan bisa-bisa ilmu-ilmu si kandik kadinto bakal menjerumuskan abak natibik dak perkara-perkara si tak ikarido isareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Orang alim di dalam masalah ilmu fikih. Saking etingke sifat kemunafikan. Kipas bisa-bisa acuan hukum pada orang nyabis katipun apa hukum maka tidak dinto ustaz. Oh, cara jadi ayat. Haram nih. Iki terus pas iparengi amplop bektebel. Ya haram pokok cek sak-sak kasih lain nih. Bit pada beli boleh, bisa-bisa teti halal. Pada beli boleh, bisa-bisa. Oh, jadi ya sunnah. Perintah Rasulullah. Apa sana? Teti, naudzubillah. Jadi kak dinto dari ulama su. Ulama su ketika dinto juga beda sitong debu. Ulama su kak dinto. Bahkan beda sengingingaki kak angkui norok dek kah? Ulama su kak dinto. Tapi separlo itu rok cacana. Ulama su kak dinto. Ampun. Bila gare mulang menpolana lakat sesuai yongku kalaban se syariah saya cari tak aki. Saking amal latibi lalakun latibi. Sehingga banyak ada buah ulama su kak dinto. Kengeng itu rok cacana. Tapi cek tero lalakonna. Itu rok cacana. Iki pokok caca-caca si bagus. Tapi cek to rok lalakonna. Karena ampun lakar su. Ulama sih coba. Tiga-tiga dinto alimul lisan. Penter lisanna untuk menyampaikan panponapan. Dari panponapan seampun dipahami. Dari panponapan seampun dipelajari. Ampun cek gempang gak angkui menyampaikan. Saking pas peteng atena. Peteng amal lah juga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Muka-muka patan kaula sareng para panjenengan sateja tetap ingin perlindungan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sehingga bekal epa selamat mulai dari alam dunia sampai ke alam kubur langkung-langkung pagi ke alam akhirat sehingga tetap nekuk deka karidaan epon Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sakoni bisa usmamator malar muga sisakoni kadintoh bisa tetia kamafaatin siraja kubatan kaula tursukan para panjenengan sateja. Orang lebih nanya ona maaf hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.